क्यास इस्तिस्नाई इत्तिसाली में अक्सर तौर पर वो हमें समझ में क्यों नहीं आता, इसकी क्या वजूहात होती हैं। तो इसकी वजूहात पे आपने तवज्जो करनी है। सबसे पहली बात यह है कि अपने ज़हन के अंदर उसकी कोई मिसाल रखें। मसलन मैं कहता हूँ कि अगर सूरज तुलू हुआ तो दिन मौजूद होगा, लेकिन सूरज तुलू नहीं है, नतीजा होगा लिहाजा दिन मौजूद नहीं है। अब इसमें से हमारी गुफ्तगू के अंदर ये क्यास इस्तिस्नाई इत्तिसाली पाया जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता। अब अक्सर तौर पर यूँ होता है कि सिर्फ मुक़द्दम व ताली मज़कूर होते हैं, सिर्फ मुक़द्दम व ताली मज़कूर होते हैं, बकिया जो है वो कलिमा इस्तिस्ना हो गया और नतीजा इस्तिस्ना वो मज़कूर नहीं होता। तो उसकी यहाँ पर 3 मिसालें दी हैं, 2 कुरान पाक की दी हैं। वैसे तो हज़ारों मिसालें बन सकती हैं, लेकिन यहाँ पर बरकत के लिए 2 मिसालें कुरान की दी हैं और 1 हदीस की दी है। पहली मिसाल वो ये है कि अगर अल्लाह की कोई औलाद होती तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला होता। ये कुरान पाक की आयत करीम है कि कुल इन कान लिर्रहमान वलदुन फाना अव्वलुल आबिदीन, यानी अल्लाह की अगर कोई औलाद होती तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला होता। अब यहाँ पर आप गौर करें तो ये कज़िया जो है शर्तिया मुत्तसिला से इसकी इब्तिदा हो रही है, इस वजह से ये क्यास इस्तिस्नाई इत्तिसाली है। अब यहाँ पर आप गौर करें तो यहाँ मुक़द्दम और ताली है, लेकिन कलिमा इस्तिस्ना भी नहीं है और मुस्तस्ना भी नहीं है। वो क्या, किस तरह ये बनेगा? अब यहाँ पे आपने उर्दू में इसको गौर करना है। अगर अल्लाह की कोई औलाद होती, ये मुक़द्दम है, तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला होता, ये ताली है। लेकिन अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, लेकिन ये कलिमा इस्तिस्ना है और यहाँ पर जो इसकी का मुस्तस्ना था वो नकीज़ मुक़द्दम था, तो नतीजा नकीज़ ताली निकलेगा। वो क्या कि मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला भी नहीं, यानी मैं अल्लाह की औलाद भी नहीं है, और जब औलाद नहीं है तो मैं उसका इबादत भी करने वाला नहीं हूँ। इसके बाद दूसरी मिसाल है लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, कि यानी अगर ज़मीन व आसमान में अल्लाह के अलावा कोई और माबूद होते, यानी मुतअद्दिद इलाह होते, तो ये दोनों यानी ज़मीन व आसमान फासिद हो जाते। अब यहाँ पर आप गौर करें, ये भी क्यास इस्तिस्नाई इत्तिसाली है। अब यहाँ पर इस्तिस्नाई इत्तिसाली कैसे है भाई, कि अगर ज़मीन व आसमान में अल्लाह के अलावा कोई और माबूद होते, ये मुक़द्दम है, तो ये दोनों फासिद हो जाते, ये ताली है। लाकिन यानी यहाँ पर लेकिन ये महजूफ है, और उसके बाद जो मुस्तस्ना है वो भी यहाँ पर महजूफ है। वो क्या है, वो ये है कि लेकिन ये दोनों फासिद नहीं हुए, ये दोनों फासिद नहीं हुए, यानी नकीज़े ताली। इस्तिस्ना किया हमने नकीज़े ताली का, तो नतीजा है नकीज़े मुक़द्दम। वो क्या कि ज़मीन व आसमान में अल्लाह के अलावा कोई और इलाह भी नहीं है, मुतअद्दिद माबूद भी नहीं है। अब इसके बाद है जी तीसरी मिसाल, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। हदीस है कि हुजूर ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, लेकिन यहाँ पर यह भी माज़ूफ है, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं, यानी नकीज़ मुक़द्दम, तो नतीजा आएगा नकीज़ ताली, यानी उमर भी नबी नहीं। तो अब इस तरीके से ये हमारी कुरान और हदीस के अंदर भी ये क्यास इस्तेमाल होता है, हमारी आम गुफ्तगू के अंदर भी इस्तेमाल होता है। अब हम एक और सूरत होती है कि जिसकी वजह से हमें क्यास इस्तिस्नाई इत्तिसाली समझ में नहीं आता। वो क्या कि कभी सिर्फ ताली मज़कूर होती है, पूरे क्यास के अंदर सिर्फ ताली मज़कूर होती है, बाकी कुछ भी मज़कूर नहीं होता। तो ये और भी इसमें दुश्वारी हो जाती है आम तालिब इल्म के लिए कि जो इजरा करना चाहता है। तो इसको आप नोट फरमा लें। तो ये है कि कोई मसलन एक शख्स है, वो मार्केट में दो दोस्त मार्केट में गए, वहाँ पर गए और जाकर उन्होंने जब मार्केट में देखा तो एक दोस्त कह रहा है कि भाई आज हड़ताल है, इस वजह से दुकानें बंद हैं। दूसरा शख्स कहता है कि जनाब कोई तो दुकान खुली होती, कोई तो दुकान खुली होती। वो कह रहा है कि भाई आज हड़ताल नहीं है, वो सामने वाला कह रहा है आज हड़ताल नहीं है,
اور اس کا نظریہ اور دعویٰ یہ ہے کہ آج ہڑتال ہے۔ اس نے جب کہا نا کہ بھئی نہیں آج ہڑتال نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی کوئی تو دکان کھلی ہوتی۔ اب اس پورے جملے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو قضیہ بولا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ پورے کو جب ہم نکالیں گے تو وہ اس طرح بنے گا کہ بھئی اگر ہڑتال ہوتی، اگر ہڑتال نہ ہوتی تو کوئی تو دکان کھلی ہوتی، لیکن کوئی دکان نہیں کھلی ہوئی، لہذا آج ہڑتال ہے۔ دیکھیے اب یہ پورے کا پورا قیاس بن گیا، لیکن اس نے بولا کیا تھا؟ صرف اس نے تالی بولی تھی، اس نے مقدم کو بھی چھوڑ دیا، اس نے کلمہ استثناء کو بھی چھوڑ دیا، اور اس نے مستثناء کو بھی چھوڑ دیا، اور وہ تھا نکیز تالی، تو وہ بھی اس نے چھوڑ دیا۔ تو اس طور پر جب اتنا مختصر سا کوئی قیاس استعمال ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارے طلبہ ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں پڑتی۔ اس کے بعد ایک اور مثال ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طالب علم ہے، وہ کہتا ہے، ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب آج اسکول کی چھٹی ہے، دوسرا کہتا ہے چھٹی نہیں ہے۔ اب اس پر جو کہتا ہے کہ بھئی آج چھٹی ہے، وہ کہتا ہے بھئی اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی اسکول میں کوئی تو طالب علم ہوتا، یعنی سامنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی آج چھٹی نہیں ہے، تو یہ وہاں پر پہنچ کر کہتا ہے کہ بھئی آج اسکول میں کوئی تو طالب علم ہوتا۔ تو اب یہ پورے کا پورا قیاس کیسے بنے گا؟ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھئی اگر آج چھٹی نہ ہوتی تو اسکول میں کوئی تو طالب علم ہوتا، لیکن اسکول میں کوئی طالب علم نہیں ہے، لہٰذا آج چھٹی ہے۔ تو دیکھیے اب یہاں پر صرف اس نے تالی بولی اور مقدم کو بھی چھوڑ دیا، کلمہ استثناء بھی چھوڑ دیا اور مستثناء کو بھی چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد ایک تیسری صورت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ہمیں قیاس استثنائی اتصالی کا پتہ نہیں چل پاتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف کلمہ استثناء اور مستثناء مذکور ہوتے ہیں، مقدم بھی مذکور نہیں ہوتا، تالی بھی مذکور نہیں ہوتا۔ مثلا کیسے؟ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب بجلی ہے، بجلی ہے، سامنے والا کہتا ہے لیکن پنکھا تو نہیں چل رہا، لیکن پنکھا تو نہیں چل رہا۔ اس نے کہا کہ بھئی آج بارش ہوگی، ایک شخص کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے لیکن بادل تو نہیں ہے۔ یہ اصل میں کیا تھے؟ اب اس کو ذرا کھولیے گا۔ وہ اصل میں یوں بنتا ہے کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر بجلی ہوتی تو پنکھا چلتا، لیکن پنکھا نہیں چل رہا، نتیجہ لہذا بجلی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ہے کہ بھئی اگر بارش ہوتی، بارش ہونی ہوتی تو بادل ہوتے، لیکن بادل نہیں ہیں، لہذا بارش نہیں ہوگی۔ تو اب آپ غور کریں تو یہ قیاس استثنائی اتصالی بن رہا ہے، لیکن ہم اس کو کس انداز سے بولتے ہیں؟ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں علم منطق کا استعمال سمجھ میں نہیں آتا۔ اب اس کے بعد دو اشعار ہیں، ایک شہنشاہ سخن مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دوسرا امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ دونوں کے دونوں جو اشعار ہیں یہ قیاس استثنائی اتصالی پر ہیں۔ کیسے؟ کہ پہلی والی جو مثال ہے یہ اعلی حضرت کے شعر کی ہے کہ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر، وہ خاک ان کے راہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ دیکھ نہ سب مٹے تھے۔ آپ فرمانا چاہ رہے ہیں چاند کو کہ بھئی اے قمر، اے چاند، معراج کی رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات جب حضور تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی جو راہ گزر تھی، آپ کی سواری جہاں سے گزری، تو وہاں کی اگر مٹی اٹھا کر تو لے آتا اور لا کر اپنے چہرے پر مل لیتا تو یہ جو چاند تیرے اندر داغ اور دھبے ہیں تو یہ سب مٹ جاتے، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ اب یہ قیاس استثنائی اتصالی کیسے بنتا ہے؟ پورا جو قیاس ہے وہ یوں بنتا ہے کہ اے چاند، اگر تو حضور کی راہ گزر کی خاک اٹھا لاتا اور اپنے چہرے پر مل لیتا تو یہ تیرے سارے داغ مٹ جاتے۔ یہ جتنا بھی ہے جملہ، یہ سارے کا سارا یہ ایک طرح کا محذوف ہے۔
اچھا، اب اس نے کیا کیا؟ اب اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اٹھا نہ لایا، یہ ہے نقیض تالی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے، یعنی اگر تو اٹھا کے لاتا اور تو اس کو اپنے چہرے پر مل لیتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ داغ دیکھنا سب مٹے تھے، لیکن تو اٹھا کے نہیں لایا، اس وجہ سے تیرے داغ بھی نہیں مٹے۔ تو اس طریقے پر یہ پورا ایک قیاس ہے، قیاس استثنائی اتصالی ہے جو اعلی حضرت نے اس شعر کے اندر ذکر کیا ہے۔ یعنی اگر تو حضور علیہ الصلوۃ، پورا یوں بنے گا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ گزر کی خاک اٹھا لاتا اور اپنے چہرے پر مل لیتا تو تیرے سارے داغ مٹ جاتے، یہ سارے کے سارے مقدم متعلق، لیکن تو وہ راہ گزر کی خاک اٹھا کے نہیں لایا، لہذا تیرے داغ بھی نہیں مٹے۔ تو یہ پورا کا پورا قیاس استثنائی اتصالی ہوا۔ ایک اور شعر حسن رضا خان کا ہے، وہ یہ کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ بے لقائے یار کا مطلب ہے یار سے ملاقات کیے بغیر، یعنی جبریل امین سدرۃ المنتہا پر، وہاں پر جب ہوتے ہیں تو انہیں وہاں پر چین نہیں آتا، اس وجہ سے وہ بار بار حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ تو اب اس کو قیاس استثنائی اتصالی پر حسن رضا خان نے یوں ترتیب دیا کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، یہ مقدم ہے، یہ مقدم ہے کہ اگر ان کو حضور سے ملاقات کیے بغیر چین آ جاتا تو وہ بار بار سدرہ چھوڑ کر نہ آتے، لیکن انہیں بے لقائے یار حضور سے ملاقات کیے بغیر وہاں پر چین نہیں آیا، اس وجہ سے وہ کیا ہوا، لیکن وہ بار بار سدرہ چھوڑ کے آئے ہیں، لہٰذا ان کو چین نہیں آیا۔ تو اس طور پر یہ قیاس استثنائی اتصالی، میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر جبریل امین کو حضور سے ملاقات کیے بغیر چین آ جاتا تو وہ سدرہ چھوڑ کر نہ آتے، لیکن وہ سدرہ چھوڑ کر آئے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا، لہٰذا انہیں حضور سے ملاقات کیے بغیر چین نہیں آتا۔